आजिकार सभारे उपस्थित थिबा आम विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी एवं मोर अति आदरर छात्र छात्री माने पिला माने तुम मानक भितर केते जण अति सुंदर कविता माध्यम देशात्मबोध परिप्रकाश कल नेताजी बाबद भाषण माध्यम किछि किछि तथ्य रखिल मु छोटिया कथाटे कहूची बिले ये जो जयंती पालन करुचे विभिन्न महापुरुष मानकर गोटे वार्ड पिले कहले महापुरुष नेताजी आम मानक पई गोटे जड़े महापुरुष ताले जन्म जयंती पालन करिबा द्वारा आम जीवन रे तांको जीवनावली बा जीवन रे घटिथिबा घटनावली किछि प्रभाव पकाउछि तो केबे अनुभव करिज पिले पिले टिके सुन नवम दशम पिला माने ना आमे खाली गोटे चिराचरित प्रथारे केवल पालन करिबा सेई दिनटा छुट्टी मनैले भूली जिबा आलोचना हो गलानी पिले नेताजी मेधावी छात्र थिले ना नहीं तांको बापा माँ स्वच्छल वर्गर थिले पैसा वाला थिले बिले पैसा थिला तांकर सेते बेले से सिविल सर्विस पाइथिले अर्थात जड़े ऑफिसर टॉप लेवल ऑफिसर ही जॉइन करि पारि थांते किंतु से कौन पाई चाकरी छाड़ी देले आमको चाकरी मिली थे पिले आमको वर्तमान आईएएस चाकरी मिलिबो आमे चाकरी छाड़ी दबा छाड़ीबा कि कहीं सी देश सेवा करने पिले देख सी दूरदर्शी थिले जे तांकु इंग्रेज मुक्त भारत गढ़िबार थिला पराधीन होइकि रहिबार इच्छा नथिला इंग्रेज मानक सरकार रे सी पराधीन होइकि चाकरी करि परिबे नाही ताले ए जो मनोभावटा पिले आनिले तुमे अनुभव कर से केड़े बड़ स्वार्थ त्याग कले सेठी आम देशर स्वार्थ को जगिले सी निजर आत्मस्वार्थ को बलिदान देले पिले शुणब ना नहीं मु बहुत कम समय कहबी पिले सर टिके चॉकलेटा बंद कर था अल्प टिके कथाबार्ता पिले ताले निजर स्वार्थ को से बलिदान दे देले देशर स्वार्थ पई काम कले पिले सी सही तक काम करथिले तांकर जे प्रभाव सी जो कहिथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी अहिंसा उपाय रे आमे स्वाधीनता पाई गले किंतु तांकर प्रचेष्टार कोन प्रभाव पड़िनी कि पिले इंग्रेज मानक ऊपर बहुत प्रभाव पकईची सेते बेले देखिल स्वाधीनता पूर्वर सी अफगानिस्तान देकी रूस गले जर्मान गले जापान रे जाइकी पहुँचले अरे आमे एइठू कश्मीर जाइकी बुलिकी आसी पारुने ना नहीं ताले सेतिकी बेले पिले एते बाट से यात्रा करथिले दुस्साहसी नथिले से इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लड़ेईर जो आह्वान दबा दुस्साहसिक काम नथिला कि पिले से गुण गुड़ाक आम जीवन को प्रभावित करने आवश्यक जदि तांकर सेई भलिया गुण आम जीवन रे सेटा आमे उपयोग करिबा आमे तांको भलिया हवा पई चेष्टा करिबा ताहले आमे भी वर्तमान भारत को जो अवस्था रे देखुचे आउ गोटे सुंदर भारत भविष्य रे देखिबा पिले एबे सिना इंग्रेज माने आम पाखरे नाहांती किंतु तथापि बहु दृष्टि आमे किछि किछि विभाग रे पराधीन होइके अच्छे पिले किए आमको धरा देव आम जाऊँ पिले प्रति परिवार को बोधे 20 किलो चावल ना कौन मिलूँ मु जानी एक्जाक्टली केते मुंड पिछा 5 किलो आमे जाऊे रेशन दुकान को से आमको 2 किलो कम मिललानी कहीं भी कहीं स्वर उत्तोलन करूनी करुचे कि सेटा पराधीनता नुहे कि तुम गाँव रे रास्ताटा पूरा अपरिष्कार होगी रही तमें खरा छुट्टी 2 मास पाउच पाखापाखि तमें 10 जन पिला सांग हो पिले आमे सफा करदबा
ସଫା କରିପାରିବନି? ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା କରୁଛେ, ତୁମେ ତୁମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମଇଳା ପକାଉଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲ ସାହିତ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି କାମ କର, ତୁମ ମନରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ଆସୁ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ବି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ପିଲେ ଅନୁଭବ କର, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ପିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍, ତାଙ୍କର କୃଷି ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍, ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଛୋଟିଆ ଦେଶଟେ, ଏମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକିରି ସବୁଥିରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀର CEO ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖିବ, ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ସବୁତକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ନା, ସବୁ ଦେଶରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ବ୍ରେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବ୍ରିଟେନରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଆମେରିକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନେ ହେଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ନେତାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଭାବୁଛି ତୁମେ ମନରେ ଟିକେ ଏତିକି ଆଣିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବି। ସେଇଟା ମୋ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।